emergency has been reported in the building. While this is being verified, please leave the building by the nearest exit. Su atención, por favor. Nos han reportado una emergencia de incendio en el edificio. Lo estamos verificando. Mientras tanto, les pedimos abandonar el edificio con las medidas más cercanas. Fire emergency has been reported in the building. While this is being verified, please leave the building by the nearest exit. Su atención, por favor. Nos han reportado una emergencia de incendio en el edificio. Lo estamos verificando. Mientras tanto, By the nearest exit. su atención, por favor. Nos han reportado una emergencia de incendio en el edificio. Lo estamos verificando. Mientras tanto, les pedimos abandonar